So, hi mga kabashi ko. For today's vlog is get unready with me. Gikan pa ko school. Tawa guys. I love Cebu! Joke lang. Let's go na. So, hi guys! Welcome back for another vlog. So, karon pa di ko naka-vlog balik. So, kusari pang naog akong lunchbox. Unya akong tubigan. Wait lang guys. Sugo ko! Or what's sa mga? Pagdali! Hala, wow! Ato ni Picason? So guys, mag-snack sa ata. Let's go, Kyle! Come on! English ako mga hod. Come here. So, say hi, Kyle! Hi guys, what's hang on? It's eat. Ina sila ita! Okay. Open na dito, i-open natin. So, abangan nyo ang next vlog ko. So, bye-bye. Thank you for watching. Kaya mag-TikTok sa ako.